अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं अटक के सराफा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे डकैतियाँ जो हैं रोज़ का मामूल बन चुका है। और यहाँ पे जितने भी ताजिर हजरात हैं उनकी ज़िंदगियाँ, बिजनेसेस तो छोड़ें कि इनकी ज़िंदगी जो है ये भी दाव पे लगी हुई हैं। एक दफ़ा फिर यहाँ पे दिन दिहाड़े एक डकैती हुई है, जबकि यहाँ पे हर किस्म की सिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद हमारे जो ताजिर बिरादरी है इनकी पोजीशन जो है वो दगरगू है। कोशिश करूँगा कि इनसे मैं इनका मौक़िफ़ ले सकूँ। मेन जो चीज़ है वो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अटक में इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये मेरा ख़्याल है कि दूसरी तीसरी वारदात है जो हो रही है, ये चौथी वारदात है जो दिन दिहाड़े हो रही है। अच्छा, आज इन्होंने गन पॉइंट पे डकैती की है। और क्या थोड़ी सी डिटेल बताएंगे आप? हैदर अली ज्वेलर है, उसके ऊपर जो है शुएब नाम लड़का है। आज उनको तकरीबन 9 बजे सुबह डकैती की वारदात हुई है, जिससे को तकरीबन 20 तोले सोना उसका लेकर चले गए हैं। तो अभी तक इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही, लिहाजा जो है ना अभी SHO साहब आ रहे हैं, अभी आए SHO साहब उस वक्त के, तो अभी तक जो है देखिए अभी इसके बाद क्या उन करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, मज़े की बात यहाँ यही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी हमारी मौजूद होती है और उनको बाकायदा पेमेंट्स होती हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पे इस डकैती की जो वारदात हुई है दिन दिहाड़े नहीं, बल्कि ये तो बिल्कुल सरासर एक बदमाशी है कि गन पॉइंट पे शहर के दरमियान में इस तरह ताजिरों को लूटा जाए। तो ये न सिर्फ हमारे इस पुरअमन जो शहर है इसका अमन अमान ख़राब होगा, बल्कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैर ठीक है। मेरे साथ हैं। अच्छा, ये लगता है ये है कि ये कोई इनकी कोई प्राइवेट सी मीटिंग होगी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर यहाँ के इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ये जो ये बात करने का मौका देंगे। अच्छा, we will try to talk with them। चाहिए तो ये है कि यहाँ पे खूबसूरत किस्म की सिक्योरिटी हो कि हमारे जो ताजिर बिरादरी है, हमारे जो भाई हैं, इनका बिजनेस इनके चलते रहें और एक पुरअमन फ़िज़ा हो जैसे पहले हमारे अटक की हुआ करती थी, जो कि इस सब कुछ अस्सलाम वालेकुम। मेरा कैमरा ऑन है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा, गोल्ड मार्केट के दूसरा बंदे हैं वो मेरे साथ घूमते हैं, बाकी अपना बात देखिए नहीं वो तो जान है हमारी, बीमार नहीं है। वो तो जो ये बात शेयर करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं वो तो मेरे ख्याल में नहीं मुझे मुनासिब ये लग रहा है कि चूँकि इनकी एक प्राइवेट सी पर्सनल सी मीटिंग है, तो इसको ऐसे सरेआम ना डिस्कस किया जाए। जी बेटा, थोड़ा सा खोले दरवाज़ा। तो बेहतर ये है कि इसको ऐसे इनकी जो अंदर इंटरनल जो इनकी डिस्कशन है इसको ना ओपन किया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बेटा रास्ता खोले ताकि मैं बाहर जाऊँ। क्या करते हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों की सिक्योरिटी के जा रहा हूँ। मसले तो आते हैं ना, क्या हो रहा है अच्छा, इनकी चूँकि बहुत पर्सनल सी मीटिंग है तो इस तरह ओपन करना इनका मुनासिब नहीं है। हमने तो कहा जी ओपन होगी। अच्छा, इस वक्त ये सराफा बाज़ार अटक, और मैं फिर वही एक ही बात करूँगा और वो ये है कि ये हमारा अटक शहर जो है ये एक पुरअमन और बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है, जिसकी पिछले दिनों से पिछले कुछ अरसे से ये चौथी वारदात है। और ये वारदात चूँकि हमारी इंतज़ामिया में कह दूँगा कि उनके जो अच्छे एक्टिविटीज़ नहीं हैं उसकी वजह से गन पॉइंट पे की गई है, जो कि एक सरासर न कि एक जुल्म है बल्कि एक बदमाशी है कि शुरफा इतनी बड़ी तादाद
اور چور اور ڈاکو جو ہے وہ چکے جو ہیں وہ صرف ایک بندہ ہو، اس کے پاس ایک پسٹل ہو، اور وہ اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور ان کو بزدل بنا کر اور دن دہاڑے چوری کرے یا ڈاکہ کرے، ڈکیتی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی کے جو ماتھا ہے اس پہ کالک کا ایک ٹیکا ہے، اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ یہاں ان کی لوکل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے یہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ سچویشن ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ ہماری یہ جو اٹک ہے اس کو آپ سیکیور کریں، تاکہ یہاں پہ اس قسم کے جو مسائل یہ ڈیلی کے یہ قتل و غارت اور یہ وارداتیں، یہ دن بعد دہاڑے گن پوائنٹ پہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکے۔ لیکن تاحال صورتحال کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خاص اچھی خبر بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے سیکیورٹی حضرات یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کتنے سیکیورٹی والے یہاں موجود ہوتے ہیں آپ سمیت؟ 4 ہیں۔ آپ کے ساتھ 4 ہیں، اور تو یہ واردات کدھر سے ہوئی ہے؟ یہ جھنڈا واٹے کے آڈے کے پاس اس سائڈ پہ ہوئی ہے؟ یہ پہلے ادھر ہوئی ہے، اچھا، اس جگہ، یہ لیڈی چوائس کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آج ہوئی ہے نا، آج جھنڈا واٹے کے آڈے کے پاس ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کدھر تھے؟ آپ ادھر ہیں نا، ہم ادھر کھڑے ہیں چوک پہ۔ اچھا، آپ لوگ ادھر ہیں، وہاں پہ کوئی سیکیورٹی والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ صورتحال ہے جی، جیسے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اب اگر ہم موٹر سائیکلیں یا یہاں پہ ہم ایٹم بم بھی رکھتے ہیں اور ہم اس روڈ کو روکتے ہیں تو شاید میرے بچوں کو سیکیورٹی نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے تھی۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جتنے بھی اٹک میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ان کو سیکیورٹی دی جائے گی تو یہ بزنس کریں گے، اگر ان کو سیکیورٹی دی جائے گی تو یہ کام کریں گے، اگر ان کو سیکیورٹی دی جائے گی تو یہ مزدوری کریں گے۔ تو ان کو زبردست قسم کی سیکیورٹی دینی چاہیے، تاکہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے یہ جس کا بھی وہ کیا اسے کہتے ہیں ایریا ہے، جیورسڈکشن ہے، ان کو چاہیے کہ ان کو سیکیورٹی دیں تاکہ یہ اپنی مزدوریاں کر سکیں۔ اور کرونا کے یہ جو 2 سال ہم نے گزارے ہیں جس میں ہماری بزنسز، ہماری مزدوریاں ڈسٹرب ہوئی تھی، وہ ایک دفعہ پھر بحال ہوں۔ تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔